Hello, my dear friends. Good morning, good afternoon, and good evening. Welcome to my channel Vision and Vibes. भाई भौणी माने आमे आजी कथा हबा रज संक्रांति विषय आमर ओडिशार एक विशेष पर्व रज संक्रांति तार विषय कथा हबा केमिति रज फेस्टिवल पाई सेल्फ लव मैनिफेस्ट करि परिबा आमे हैला रज माने नॉट जस्ट स्विंग रज माने केवल दोली खेल नुह एई दिनटा होची निजको पैम्परिंग करिवार समय निजको पैम्परिंग करिवार समय तेनु आमे रज को केवल मिठा पिठा आउ स्विंग रो दिन बोली भाबिबानी या होची सेल्फ वर्थ फेमिनाइन एनर्जी आउ रेस्ट रो सेलिब्रेशन लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहूची रिसीव विथ जॉय ए वीडियो रे जानिबा केमिति श्रद्धा आउ सेलिब्रेशन सहित यूनिवर्स रु ब्लेसिंग्स पाइबा ठीक अछि ना भाई भौणी माने पूजा पर्व एसबु आम जीवन रे रंग खुशी और आनंद भरी दिए आम भितरे नुआ चेतना और आत्मीयता भरी दिए आम ओडिशा रे केते पर्व आमे जानिछंती जेहेतु आम ओडिशा एक स्पिरिचुअल स्टेट एठी पर्व भी रहिबो एवं प्रत्येक पर्वर महत्व भी रहिबो सेमिति एक पर्व होची रज पर्व जहा आम मनरे आनंद मौज हस खुशी केते कोन भरी दिए तेबे रज संक्रांति आसे केबे माने आमे केबे रज संक्रांति को पालंती जेबे सूर्य मिथुन राशि रे प्रवेश करंती माने ज्येष्ठ मासर शेष दिनरु आषाढ़र प्रथम दिन पर्यंत एई दिनरु एई समय रे आमे कोन देखंती सबु बेले गछ सबु पृथ्वी माता आर्द्र होई थाए सामान्य वृष्टि होई थाए तेणु एई समय रे ऋतु परिवर्तन मध्य होई थाए एई समय रे ऋतु परिवर्तन होई थाए रज आम ओडिशा बा प्रत्येक ओडियांक स्वाभिमान पर्व अटे रजरे आमे ओडिशार संस्कृतिर एक नूतन एवं सुंदर रूप देखा पाई परिबा रज दोली पोड़ पिठा रज पान कबाड़ी खेल झियो भौ मानकर सोल सजा आम संस्कृतिर विभिन्न रंग को आपण रज दोलीर गीत रे भी सुनिया पाइबे रज दोलीर गीत रे प्रायतः ये सबू माने बयान करिकी गीत लेखा जाई थाए सबुठु बड़ कथा एही उत्सव रे नारी पृथ्वी और प्रकृति को नारी पृथ्वी और प्रकृतिर सम्मान को प्राधान्य दिया जाए माने विशेष करी नारी शक्ति को आदर करा जाए तांकु सम्मान करा जाए तांकु प्राधान्य दिया जाए रज संक्रांति को आमे 3 दिन पालन करू पहली रज सेकेंड दिन होची मझी रज बा संक्रांति तृतीय दिन होला शेष रज रजरे आम ओडिशा रे झियो माने बोहू माने घरणी माने कौन करती तांकर प्रत्येक दिनर कामरू टिके विश्राम नहीं थांती एवं खूब खूब मजा करती बहुत मजा करती आपण माने भी करती ना बहुत मजा करती सजबाज हुअंती पान खाती पोड़ पिठा खाती केते कौन मिठा पिठा सब बहुत सारा जिनस खाती पादरे अलता लगती नेल पॉलिश लगाती बहुत सजबाज हुअंती एवं रजबासी कौन कहले रजबासी रे माटीमा विश्राम नियंती रजबासी रे माटीमा विश्राम नियंती कारण से दिन माँ पृथ्वी माँ रजस्वला होइथांती से दिन माटीमा को हळदी पानी रे गाधोई दिया जाए पूजा करा जाए सेइथिपाई सेई दिन को कहा जाए बसुमती स्नान शेष रज दिनटा को कहती बसुमती स्नान नारी शक्ति बा सृष्टिर शक्ति एहाकू सबुदिन से दिन सम्मान दिया जाए से बसुमती स्नान जेहेतु पृथ्वी आम रजस्वला होइथांती सेही रज पर्व रे आमर नारी शक्ति बा सृष्टिर शक्ति को सम्मान दिया जाए मौसुमीर आगमन मध्य एही रज पर्व रे होइथाए रज पर्व रे मौसुमी आसीता देखंतु ना केते सुंदर लागे ना से समय विशेष कर मौसुमी को आमे अनै थांती मौसुमी आसिले भारी सुंदर लागे छोटरू बड़ माटीरू आकाश
ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ମାଟିରୁ ଆକାଶ ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ଝୁମି ଯାଆନ୍ତି, ନାଚି ଯାଆନ୍ତି, କୁରୁଳି ଉଠନ୍ତି। ପ୍ରକୃତିର ସୁନ୍ଦର ରୂପକୁ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେଇଯାଆନ୍ତି, ବିମୋହିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଏତେ ସବୁ ସଜବାଜ ବିଷୟରେ ତ ଜାଣିଲେ, ଆମେ ଏଥିରୁ କ'ଣ ଶିଖିଲେ କହିବେ ଦେଖିଆ? ଏଥିରୁ ଆମେ ଶିଖିଲେ ଏହି ପର୍ବ ନାରୀର ସମ୍ମାନ ବା ନାରୀ ଶକ୍ତିକୁ ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବାର ପର୍ବ ଅଟେ। ରଜ ପର୍ବଟା ହେଉଛି ନାରୀ ଶକ୍ତିକୁ ସମ୍ମାନ ବା ନାରୀ ଶକ୍ତିକୁ ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବାର ପର୍ବ ଅଟେ। ଏହି ପର୍ବରେ ଗୋଟିଏ ନାରୀର ମନରେ ଏକ ଦୃଢ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସେ। ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପକୁ ଜାଣିବାର ଅବସର ମିଳେ। କେବେ এই ରଜ ପର୍ବ ପାଳନ କ'ଣ କରିବେ? ତେବେ ଆମେ ତ ଜାଣିଲେ ଯେ ଏଇଟା ବିଶେଷ କରି ନାରୀମାନଙ୍କର, ନାରୀର ସୃଜନୀ ଶକ୍ତିର, ନାରୀର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଶକ୍ତିର ଜାଣିବାର ସମୟ ଏଇ ଦିନଟା। ତେବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଆମେ ସେଦିନ ସକାଳୁ ସକାଳୁ କ'ଣ କରିବା ନା ଉଠି ପଡ଼ିବା। ଉଠି ପଡ଼ିକି ପ୍ରଥମେ ବିଛଣା ଛାଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ୟୁନିଭର୍ସକୁ ବା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ୟୁନିଭର୍ସକୁ ବା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ତାଙ୍କୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କରିବା। କହିବା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ୟୁନିଭର୍ସ, ଆଜି ଦିନରେ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ମୋ ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ଶକ୍ତିକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଛି, ତା ସହ ପୁନର୍ବାର ମୁଁ ପରିଚିତ ହୋଇପାରିଛି। ତେଣୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ତାପରେ ଆପଣ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ସାରିବେ, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଡ୍ରେସ୍ ପଟା ପିନ୍ଧିବେ, ଅଳତା, ଗଜରା, ବିନ୍ଦି, ପାଉଡ଼ର, ସେଣ୍ଟ, ନେଲ୍ ପଲିସ୍ ସବୁ ଲଗେଇକି ଏକଦମ ଦେବୀ ପରିକା ସଜବାଜ ହୋଇଯିବେ। ଏକଦମ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜବାଜ ହୋଇଯିବେ। ଆଉ କ'ଣ କରିବେ ନା ଯାଇକି ମିରର ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହୋଇପଡ଼ିବେ। 2-3 ମିନିଟ୍ ଆଗ ମିରର ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେଇକି ନିଜକୁ ଦେଖିବେ। ନିଜକୁ ଟିକେ ଦେଖିବେ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, କେଉଁଠି କିଛି କମି ରହିଯାଇନି ତ, କେଉଁଠି କିଛି ଆଉ ବାକି ରହିଯାଇନି ତ। ତାପରେ ଆପଣ ବାହାରୁ ଯେମିତି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରଟା ବି ସେମିତି ସୁନ୍ଦର ବୋଲି ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିବେ, ଜାଣିପାରିବେ। ଆପଣ ବାହାରୁ ଯେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରଟା ବି ସେତେ ସୁନ୍ଦର 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 ଦୈବୀ ଶକ୍ତିରେ ନା ଭରି ହେଇଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କ ନାରୀତ୍ୱକୁ ଆପଣ ଚିହ୍ନି ପାରିବେ ସେଦିନ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ନାରୀତ୍ୱ ରହିଛି, ଏହି ଭାବ ଜାଣିପାରିବେ ଏବଂ କହିବେ ମୁଁ ସୃଷ୍ଟିର ଶକ୍ତି, ମୁଁ ନୂଆ ଆରମ୍ଭ। ମୁଁ ସୃଷ୍ଟିର ଶକ୍ତି, ମୁଁ ନୂଆ ଆରମ୍ଭ। ଏମିତି ଆପଣ 11 ଥର କହିବେ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଇବ୍ରେସନ୍ କେତେ ହାଇ ହେଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ଊର୍ଜା ଖେଳିଯିବ। ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଆନନ୍ଦକୁ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ। ଏକଦମ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରକୁ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ ନୂଆ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଯିବ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ କିଛି କିଛି ନୂଆ ଚେଞ୍ଜ ଆସୁଛି। ଆପଣ ଏମିତି କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଫିଲ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ସବୁ ବର୍ଷ ରଜ କରୁଥିଲେ, ଏ ବର୍ଷର ରଜର କେମିତି ସ୍ପେଶାଲ ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ମୋତେ ଆପଣ କହନ୍ତୁ ସବୁ ବର୍ଷ କେମିତି ଫିଲ୍ କରୁଥିଲେ, ଆଜି ଆପଣ କ'ଣ ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ନୂତନତ୍ୱ ଆସିଛି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ, କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ମୋତେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ମୋ ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରଜର ବହୁତ 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 ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ। ହାପି ରଜ ଟୁ ୟୁ ଅଲ୍। ଷ୍ଟେ ଟ୍ୟୁନ୍ ଆଣ୍ଡ ଆପଣ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରଜକୁ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଖୁସିରେ ଆପଣ ଆନନ୍ଦରେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ଦିନ ବିତାନ୍ତୁ। ଏଗେନ୍ ହାପି ରଜ ଟୁ ୟୁ ଅଲ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।